Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati na koji način kalemimo stariju podlogu jabuke pod koru i na koji način znamo da je pravo vreme za ovaj način kalemenja. Evo, sada ću da prikratim, znači ovdje imam jednu debelu podlogu i sada ću prikratiti je malo gore više. Znači, krošnju sam već odsekao u jesen i ostavio sam tako, znači, malo viši deo glavnog stabla da bi mogao da odredim kada je pravo vreme za ovaj način kalemenja. Evo, sada ću da odsečem taj gornji deo. Evo ga, njega smo uklonili. Ovako je izgledalo, znači lišće već se pojavilo na gornjem delu. Ovdje imamo i cvetove na ovoj grančici. Znači to je neka sorta jabuke koja je jako neotporna i iz tog razloga ću izvršiti prekalemljavanje. Evo sada ću vam pokazati kako znamo da je došlo pravo vreme za ovaj način kalemenja. Znači uzmemo nož, zabijemo ga i levo desno pomeramo. Znači ovako nož. I ukoliko se kora ne odvaja, lako, znači još nije pravo vreme, a ukoliko kora se lako odvaja, kao sada, evo vidite, sad ću da odsečem taj deo kore. Evo vidite, znači kora je lako ispala napolje, znači da je pravo vreme. Sada ću da prikratim podlogu na visinu koja meni odgovara i da vam pokažem na koji način se kalenja. Znači izaberem ovdje ravan jedan deo, znači otprilike ovdje, i prikraćujem podlogu. Ukoliko se kora ne odvaja lako, onda još nije pravo vreme za ovaj način kalemenja i možete vi probati kalemiti, ali su manje šanse da se tako kalemenje, znači da se primi kalem, da kalemenje uspe. Evo, pri kraju pazimo da ne odlomimo koru i tu malo opreznije sečemo. Evo ga, to je to. Možete da vidite i koja je debljina ove podloge, znači baš je jako debela. I sada uzmemo jedan nož i poravnavamo, znači ovdje gore kako smo sekli, poravnavamo koru. Znači idemo tako u krug, tako da bi se taj deo, znači, lakše posle srastao. Idemo sa svake strane, pošto testera kad seče, ona ima zube i ona kida, znači koru pravi kao linije, a na ovaj način poravnavamo tkivo koje će posle služiti za srastanje. Evo, sada smo pripremili podlogu, a sada ću vam pokazati i same plemke. Znači ovdje imam dve različite sorte jabuka. Ove plemke su inače idealne, znači ovaka debljina je idealna kada kalemimo deblje podloge, međutim ja imam ovdje jako tanke plemke i koristit ću većinom njih, pošto mi je ova bolja sorta, a ovu sortu već imam na drugom mjestu, tako da mi nije bitna. Znači koristit ću ove plemke. Kao što možete vidjeti, pupoljci su skroz uspaleni na njima, dok sada kad uzmemo od podloge jednu grančicu, evo vidite, znači listovi su se već pojavili na podlozi. Evo sad izaberemo jednu deblju kalen grančicu. Ovo na vrhu je inače cvetni pupoljak. I sada uzmemo i osvežimo donji deo. Vidite, grančica je lepo zelena.
I sada ću pripremiti kalen grančicu za kalemljenje. Evo vidite, znači sa jedne strane sam skinuo koru, sa druge strane nisam i na dnu sam malo skinuo. Ovdje ću da skinem sa strane. Evo ovako, znači da izgrebem malo koru. To je to. I sada, znači, izaberemo gdje nam odgovara ravni deo i zasečemo. Evo vidite, lako se zaseklo. I odižemo, znači, nož u stranu, ovako. Znači nož u stranu. I sada smo, znači, uspjeli da odignemo koru. I naguravamo kalen grančicu dole u procep. To jest, evo vidite, to je to. Jedna kalen grančica je ubačena. I prikratimo je nekih, na primjer, 4 pupoljka, pošto je ova podloga debela. I ima razgranat koren i možemo slobodno da ostavimo više pupoljaka na samoj kalen grančici. Zatim pripremamo i drugu kalen grančicu. Znači, pošto je podloga debela, možemo ovdje da ubacimo nekih 4 kalen grančice, da bi brže posle kalusirao taj gornji deo, da bi sraslo ovaj gornji deo. Znači, kada stavimo samo jednu, onda je ovdje veliki deo gdje nema ništa i tu bi trebalo jako dugo da prekrije kalus ovaj gornji deo. A pošto ćemo mi da ubacimo više kalen grančica, znači sa svake strane po jednu, onda će mnogo brže da ovaj deo sraste. Evo tako isto sad pravim i sa druge strane. Odmerim, znači vidite, nož lepo se ubaci u, znači razmaknemo koru na jednu stranu. Isto tako, znači ovdje skinem deo kore, tako da se pojavi zeleni deo i uguravam kalen grančicu pod koru. Evo ga. To je to. Znači ovdje sam gore malo ostavio, znači iznad, tako da bolje srastava, znači kalus. I sada idemo još 2 kalen grančice sa ove dve strane po jednu i na taj način smo ubacili onoliko koliko smo želeli kalen grančica. Opet isto radimo. Ukoliko se kora ne odvaja lako od drveta, onda je bolje da izaberemo način kalemljenja na procep. Znači kalemljenje na procep možemo da radimo i pre kretanja, znači sokova, dok za ovaj način kalemljenja pod koru je bitno da sokovi teku. Znači da je aktivan rast same podloge i tada se kora lako odvaja. Evo, isto tako skinuo sam, s jedne strane sam skinuo, dole malo na dnu, ovako, i ubacimo ovdje isto pod koru kalen grančicu. Zatim nož pomerimo, znači jako lako se kora odvaja, znači da je idealan trenutak za ovaj način kalemljenja i jednostavno uguramo kalen grančicu. Evo, to sada izgleda ovako. Kao što možete vidjeti, ovdje smo, znači, ovu stranu odizali, dok ovu drugu stranu nismo ništa odizali. Isto tako smo radili i ovdje. Znači vidite, jedna strana je odignuta, druga nismo odizali koru. Sa ove strane isto tako. Znači samo jednu stranu smo kore odizali. To je, znači, ovaj način kalemljenja pod koru gdje odižemo samo jednu stranu, znači kore na samoj podlozi, i ovdje isto tako. Evo vidite, znači samo je ova strana kore odignuta, ova je netaknuta, nismo dirali. I sada trebamo da uzmemo najlonsku foliju i da zamotamo
same kalemove. Znači, za zamotavanje kalemova uzimam najobičniji najlon, evo vidite, i krećemo ovako sa strane. Znači, možemo da napravimo sljedeće, da uzmemo gumicu i ovako da stavimo ispod. Još jednu gumicu. I sada krenemo da, znači, zamotavamo kalemino mesto. Evo, krećemo u krug i sve lepo stežemo, tako da se kalem grančice ne bi slučajno pomerale. Evo sada ova gumica ovako je pomerimo na gore, tako da nam drži najlon na mestu, a mi ćemo sada da isečemo drugi najlon koji ćemo staviti gore preko. Tako da zaštitimo, znači, od isušivanja ovaj gornji deo. Evo sada smo isekli još jedan najlon i sada ćemo da izbušimo 4 župe kroz koje ćemo da provučemo kalem grančice. I zatim ćemo zamotati lepo ovaj deo tako da folija stoji na mestu. Evo sada smo prevukli preko samih pupoljaka, pomerimo gumicu na dole i sada spustimo foliju, ovako zategnemo je i možemo da krenemo da lepo zamotavamo, znači da stežemo ovaj gornji deo. Bitno je samo lepo da se zamota. Evo vidite. To je to. I sada stegnemo sa kanapom, znači da najlon ostane na njegovom mestu. Znači stegli smo ovdje sa kanapom sa svake strane tako da najlon lepo stoji na mestu i ovdje gore sam okolo samih kalem grančica zavio sa ovakvim najlonom. I ono što još potrebno da uradim jeste da na kalem grančicu koju smo sekli vrh stavimo lepak za drvo i možemo i ovdje, znači okolo, da stavimo kako ne bi ulazila voda. Evo ovako. Sa svih strana oko grančice, pošto nisam baš najbolje mogao da zamotam. I to je to. Ovako izgleda jedan gotov kalem, gdje smo kao podlogu koristili više od 10 godina staru jabuku. Znači to je bila sorta koja je bila dosta neotporna i svake godine je rađala, ali je imala jako loše plodove. I sada smo kalemili sa drugom sortom koja ima dobre plodove i mnogo je otpornija. I tako izgleda jedan gotov kalem, znači gdje smo kalemili pod koru 4 plemke. Pozdrav svima!